जिया करा जमे तू ताकू आमरी नारे करिउरे बापा माने चंद्र प्रताप चौधरी को तू बिकी तू से को बिकी पारी को माफ करो आपण माने मत क्षमा कर दियो तू से को मुक्ति को हाथ लागे वो भगवान को बिकी देले वो पिला माने खाइबे को मु बलचिनी के बिकी कौन सरजू सही दी एको जमी बदल रे वो तते अनेक टंका देबे बस एई टंका रे तू बहिनी मझिरे मझिरे भलो 5 एकर खालो जमी देखि हे भात डालमा हलो से पीउरे बापा बाबू ଆପଣ ଜାଣିକି ଭଲ ପୁର ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ହଉ ମୁଁ ବାୟାର ଭୂତ ଜଗତପୁର ମେନ୍ ରୋଡ ଏକ ଲକ୍ଷ ମୋର 2 ଏକର ମାନେ 200 ଡିସମିଲ तू कहବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ମୋତେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଜମି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା ସରଜୁ ଏ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିନି ବାପା ଏ ବାପା ତମ ସାତ ପୁରୁଷରେ କିଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ନା ତ ବାପା ଦେହ ପରେ କିଏ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଅତି ଓ ବାପନା ଧରନା କୋଠି କିଛି ଭଲ ହବନି ତମରେ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାର ଆମ ପରିବାରକୁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ତମର ଚାଲାକ ମୁଁ ବୁଝି କରେଇ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଜମି ଦର କି ତମେ ସେଠି କୋଟି ବେପାର କରିବ ଆଉ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ढोकी दिया जा ଆମର ଭିଟିରି ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେ ଏ ସରଜୁ तू जदि भलरे से दिया को जमी बिक्री न करू ताहले मु ताको जोर जबरदस्त किणी नेबी चंद्रप्रताप चौधरी रोग हेला औषध दिया जाए किंतु तमे जोर बाउलारे ताटिया कामरिदा को चेष्टा करनी ये सरजू ये पूर्वर जमींदार बाबू को जुहार मुंडिया मारू एइने कोन नागा धरिला गिरुनी कांदी को साहस त कोन होले कोती नेसबु हाती ऐसा महंती बुझिल टिके भल भावरे बुझ पानी रे घर करी कुंभीर संगे बाध है ऐसा महंती आज्ञा बाड़ी रे कंटा थिले ताको काटी दिया जाए उपाड़ी दिया जाए और चंद्र प्रताप चौधरी सहित चैलेंज करे मारी दिया जाए दरमरा करी छाड़िले से हमकु चट्टा मारिबा चट्टा गोरई मारिबा चलो न संबंधी चलो